औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 9वीं वाले बच्चों से मुखातिब हूँ उनकी किताब से गज़ल नंबर 1 लेकर, जिसको लिखा है फ़िराक गोरखपुरी ने। फ़िराक गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति साहे था और फ़िराक इनका तखल्लुस था। तो इन्होंने ये गज़ल जो लिखी है, तो हम इसकी तशरीह करेंगे, इसको समझेंगे। तो अगर इसमें कहीं भी आपको समझ ना आए या मेरे इस समझाने में कहीं कमी रह गई हो, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई, वो पोह फूटी, वो नई जिंदगी नजर आई। कहते हैं रुकी रुकी सी शबे मर्ग ख़त्म पर आई। शब कहते हैं रात को, मर्ग कहते हैं मौत को। यानी अगर ये लफ्ज़ समझे हम, इसको ऐसे लें तो फिर हो गई मौत की रात। और वो पोह फटी, पोह कहते हैं सुबह फजर के टाइम को। वो नई जिंदगी नजर आई कि जब फजर का वक़्त आया, उस वक़्त ज़िंदगी की किरण हम नज़र आई। इसका हम मतलब ये लेंगे कि ये कहते हैं मौत की रात आहिस्ता आहिस्ता बीत कर ख़त्म होने वाली है। यानी अगर कोई मर जाए वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन यहाँ मौत की रात, शबे मर्ग जो है, वो है कि मुसीबतों वाली रात, दुखों वाली रात। वो ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। पोह फटी, वो पोह फटी, सुबह तलू हो रही है। यानी कहने का मकसद है जुल्म और जबर की रात ख़त्म होते ही खुशियों भरी सुबह की ज़िंदगी खुशखबरी लेकर आई है। गोया कि पुराना जो तारीख दौर ख़त्म हो गया, जो अंधेरा तारीखी दौर यानी जुल्म और जबर का दौर जो था वो ख़त्म हो गया और नई दौर की शुरुआत हो गई, नई जिंदगी आई। ये मोड़ वो है कि परछाइयां भी देंगी ना साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। फ़िराक फरमाते हैं कि ये जो हमारी मंजिल थी, इसमें एक मोड़ ऐसा आ गया, जो हमारा सफ़र था, इसमें एक मोड़ ऐसा आ गया कि वहाँ उन मुसाफिरों को उनका साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। यानी ऐसा सख्त मोड़ है, सख्त पड़ाव है, जहाँ पे कोई साथ नहीं देता। मोहब्बत के रास्ते में सख्त मोड़ आया, कठिन मोड़ आया। जो इस रास्ते के आशिक हैं, उनका साथ कोई नहीं देता। मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। हाँ, जहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ये कहता है कि वहाँ इस सफ़र के मुसाफिरों को खुशखबरी दे दो कि आपकी मंजिल करीब आने वाली है, आप अब पहुँच रहे हैं। मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। कि ये गज़ल तब लिखी गई थी जब आज़ादी की जंग, हमारे मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। तो ये इशारा है उनके लिए जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद करने में अहम रोल अदा किया। कहते हैं कि मुश्किल मराहिल का जिक्र करते हैं
کہ جہاں پہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یعنی وہاں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، وہاں ہمت اور جرأت دکھانی چاہیے۔ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن منزل کے پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ کہتے ہیں فضا تبسم صبح بہار، بہار کی صبح کی مسکراہٹ، فضا ماحول کو بھی کہتے ہیں، یعنی صبح کی مسکراہٹ اور جو رونق تھی بہار کی، منزل کی طرف کارواں رواں دواں تھا، لیکن جب محبوب کی منزل آئی تو اس وقت اس کی آنکھیں بھر آئی، یعنی اس کو رونا آ گیا۔ جو کچھ بھی امیدیں باندھی تھیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاعر کے کہنے کا مقصد ہے فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن خوشی تو مل گئی، لیکن منزل کے پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی۔ کوشش کی تھی، انگریزوں سے ملک کو چھڑایا تھا، اور جس قسم کی سماجی یا معاشی آزادی دیکھنے کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ اس پر آنکھ بھر آئی، یعنی اس پر غمزدہ ہیں ہم کہ جس قسم کی آزادی ہم نے چاہی تھی وہ ابھی حاصل نہیں ہوئی، گویا کہ منزل پر پہنچ کر بھی ہم ابھی منزل سے بہت دور ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کسی کی بزم طرب میں حیات بٹتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ بزم طرب ہوگی خوشی کی محفل، تو حیات آپ کو پتہ ہی ہے، حیات زندگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں خوشکن اور زندگی بخش وطن کے دیوانوں میں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کو گلے لگا لیا، یعنی کسی کی بزم طرب میں حیات بنتی تھی، یعنی جب ہم کوئی مہم سر کرتے ہیں تو کوئی سفر طے کرتے ہیں تو پھر سارے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ منزل پار کر لی ہے، ہم پہنچ گئے ہیں منزل پر۔ تو لیکن کچھ ایسے تھے امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی، یعنی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی۔ یہ جو محفل ہے، ان خوشی کی محفل، ان کو بھی شریک ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کو موت نے ان کو پہلے ہی گلے لگا لیا۔ تو آگے لکھتے ہیں کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھتا تھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی، یعنی کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھتا تھا۔ انسانیت کا بار، یہاں انسانیت کا بار ہے۔ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا ہی شاعر نے انسانیت کا بار کہا ہے، کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو شاعر نے تشبیہ دی ہے انسانیت کا بوجھ اٹھانے کو۔ کہتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے یہ بوجھ بھی
عاشقوں کے سر ہی آتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بلا بھی عاشقوں کے سر ہی آ رہی ہے. گویا جو لوگ اپنے حقیقی محبوب کے سچے عاشق ہیں وہی انسانیت کے علمبردار ہیں، وہی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. تو آخری شعر ہے، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. وصال کہتے ہیں ملاقات کو. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی بکھر آئی. دوشیزگی ہوتا ہے کنوارا پن. تو وصال ہوتی ہے ملاقات. محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ملنے کے بعد تم آئینہ تو دیکھو، تمہارے حسن کا کنوارا پن جو ہے ملاقات کے بعد نکھر آیا ہے. یعنی جب عاشق اپنے معشوق کو ملتا ہے تو وہ اور بھی حسین ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی آپ کی غزل نمبر 1. تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. والسلام.